Ada hadis yang dibawakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Jadi Hudzaifah yang mengisahkan. Ketika beliau masuk ke dalam salat, artinya mulai salat malam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahu Akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal 'azamah. Artinya ini doa iftitah yang Nabi baca. Ya, Nabi SAW membaca doa iftitah Allahu Akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal 'azamati. Setelah itu beliau pun membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah. Ya, subhanallah ya. Kadang-kadang kita ketika mendengar imam membaca surat Al-Baqarah, ya, kita pikir bahwa mungkin hanya 5 ayat pertama. Ya. Ternyata imam lanjut, oh mungkin hanya 1 lembar pertama, lanjut, ternyata 10 lembar, 1 juz. Ya. Berharap agar imam segera selesai. Padahal Nabi SAW salat malam sampai membaca surat Al-Baqarah. Kemudian beliau ruku'. Dan ruku' beliau hampir sepanjang berdirinya beliau dari mulai membaca iftitah, salat Al-Fatihah, dan surat Al-Baqarah. Kemudian rukuknya itu beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, sebagaimana kita tahu. Kemudian beliau bangkit lagi, artinya i'tidal, ya. Kemudian berdirinya beliau saat i'tidal juga hampir sepanjang rukuknya. Kemudian beliau membaca Li Rabbiyal Hamd, Li Rabbiyal Hamd, Li Rabbiyal Hamd, dan seterusnya. Kemudian barulah beliau sujud. Sujudnya hampir sepanjang berdirinya tadi, sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, dan seterusnya diulang-ulang. Kemudian beliau duduk, ya, bangkit duduk di antara 2 sujud sambil membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi SAW juga membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah atau Al-An'am. Artinya salat Nabi ini panjang. Salat Nabi SAW panjang. Besar kemungkinan bahwa beliau mungkin memulainya bukan di sepertiga malam yang terakhir, tapi mungkin dari pertengahan malam atau sebelum itu. Karena panjangnya salat Nabi SAW dengan membaca surat-surat panjang atau disebut surat tiwal di dalam Al-Quran. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am.